Welcome back to my channel. Ayan, nandito kami sa Punta Villar. Ayan, yan yung mga kasama ko. Battle of... Guys, we're going to Battle of Surigao. Ayan, anong pangalan mo? Ikaw? Hi, I'm Kristen. Oh, ikaw. Masipag ako. Kathleen. Ikaw. Hi guys, I'm Kathleen. Hii, gwapa siya guys. Hi Ayan, guys. single pa yan siya guys. Single. I'm single. So yan. Saan tayo pupunta? Ay, may ba? Welcome to my vlog. Hi. Guys. Ayan, ganda po dito. Yung mga tanim ko. Bili na po kayo, mga sir. Ma'am, tag 500 lang po. Joker. Hi guys, ayan, papunta na kami ngayon sa Battle of Surigao. Ayan, first time ko pong pupunta doon. Yung first time di ako na nakapunta Ayan. or nakita. Ayan, maganda daw doon guys, maganda yung view. Maganda. Maganda! Tulad ka! Oh, bye! Uy, ganang kamera. Baka ka na. Ayan, maganda pala yung GoPro guys. Kaso mahal. Fixing my ilok. Fixing my God. Fixing my tonsils. Ayan, see you later. Bye! Bye-bye! Ayan, nandito po kami guys sa bundok. Hi guys! Let's go! Kapon. Ayan, layo guys. Hinihingal na sila. Charo. Ano ka na? Hi guys, andito na kami. Ito po yung tower. Ayan, yan po yung mansion po guys. Pwede kayo mag-rent dito guys. Ayan kayo. So, it's only 2,500 lang po. Ayan guys, andito na kami sa Battle of Surigao Street Memorial and Museum. Bakit? Bawal. Bawal. Parang walang tao. Parang close yata sila eh, no? Close sila. Parang di pa nila papasok guys. Tawang. Pwede kuya? Ah, may entrance pala. Diyan na lang kayo. Ako na lang mag-joke. Ito talaga nga kami. Titi, Surigao, welcome. Welcome to Battle of Surigao. Yan, ang ganda ko dito guys. First time ko pumunta dito. Yan, may entrance fee po pala. Yan, hindi ko alam kung magkano. Muta na yun daw yan. Magkano yan? Ganda dito guys. Yan po sa baba. Pupunta kami dyan mamaya guys. 5 pieces lang po. Ikaw, marami kang Kaya pera. punta na kayo dito guys. So, yan, punta kayo dito, entrance. Mag-entrance anay. Surigao. Before ka mo mag-diri, magbutang ka ng entrance. Pwede ba naman kami dito? Yes. So, A few minutes later. ano nga ba
Ayan, hi guys, nandito na kami. Oh my gosh, ang ganda. Hi guys! Dito ba? Dito ba? Welcome to Battle of Surigao. Surigao. Guys, ayan, first time ko dito. Ang ganda. First timer. First timers in the air. Bakit wala yung ibang flag dito? Diba kasi Philippines lang to me. Hindi ba na? Di ba may US? Kinuha kasi hindi to US eh. Gagil. Dito, bisa nasa. Sabi mo ba sa August? May pwede naman siguro tanggalan ang mask me. Gano'n na kailan? Ayan, pwede kayong pumunta dito guys sa Battle of Surigao. We seek to hear our past and move on together. Oh my gosh! Uy, mag-picture ang kami niya, dali, dali! Ayan, ganda pala yung GoPro. Ayan, nandun sila guys sa baba. Ganda ng view. Ayan, sa baba sila guys. Ayan, maraming po dito. Gana diri ba mag-date-date, iba nang iyak. Hi! Oya, kasya naman mo. Tara na, dito na. Pagula mo. Hi! Let's go! Ayan, ang ganda dito guys. Ayan, pababa na kami guys. Grabe. Kapagod pala. Taas guys. I love Surigao. Ang ganda dito. Hi guys, ayan, pauwi na kami guys. Ayan, kasi gutom na kami. Pinawisan ako guys. I need water. I need some boba. Go forever! Ah, pagod eh. Hi guys, ayan. Ayan, pauwi na kami guys. Ayan, see you on my next vlog. Thank you for watching. And don't forget to subscribe guys. Ayan. Bye-bye. Bye. Click notification bell.
A few minutes Hey later. guys, nandito kami sa Ponta Vista Cafe. Cuchillo di Ernesto. Hi guys! Welcome sa... So, tapos kami kumain. Kinain na naman. With drinks na ila sa kuan snack. Hi guys, kain tayo. Ayan, burger with fries lang siya. With drinks, juice, chai. Ilan taon lang tao sa Bulgari? Grabe, tagpanggutom na ganyan sila ba? Ayan, gutom na po sila guys. Kain tayo. Ikuan ko yung bukyat. Bahala mo diya. Ako kuhan. Hi guys, ayan, first time po namin dito guys. Sa restaurant. Ponta Vista Cafe Char. Welcome to Ponta Vista. Ya, pero ko ni siya video ang beer. Straw na beer. Nami, the only girl diri guys. Ang beer, straw na niya guys. Iya dia ito na. Gusto mo na ito bang bibit? Try na. Dahil na ba kumakagdabo ba? Sarap. Lami. Inay. Paliyo raw. Dali pa gumito. Look. Di may kaon ni mo kuan ng kuan. Guys, sarap guys ng burger. Kain tayo. Parang Tatbaan kuan. Grabe. Kaya ko na nga. Kapit ko na tukan. Kasakit.
Guys, may baboy po dito. Wow, baboy. Hi guys. Tagalog ni baboy, pig. Ibig ka nice. Ay, yan, mga lang yan. Pakit-cute daw. Kaon.